ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଦୀପାଦିର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ତୁ ମାମୁଁ ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଭଣଜାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ମୁଣି ଭିତରେ କ'ଣ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଆସିଛି ଦୋଳିଟା। ଦୋଳି ଟେକି ଗଲେ ନା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତଥାପି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜିକି ଏଇଟା ଆଣିଲୁ, ତାର ସିଙ୍ଗଲ ସପ ଗୋଟେ ପୁଅର। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम करू सांगମାନେ ଗୋଟେ न्यू ब्लॉग को। तो ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ मार्केटिंग जहाँ सब आसला देखी पुणी सेतेबेलू स्टार्ट होगा ये भिडियोटा। मैंने इवनिंग होगलानी, सी 8टा बाजिगलानी। मो सान अच्छा मिस्टर मामू। एबे मामू मामू आम भाई नुह मामू ही सारा। मामू तुम केते खुशी अच्छ? कुनी बेबी के देखी नथिल, माने तुम तो फिलिंग्सटा शेयर कर। ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଦୀପାଦିର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ତୁ ମାମୁଁ ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଭଣଜାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶୁଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଧରୁଥିବେ, ତତେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା? ତାହେଲେ ସତ କଥା କହ, ରିଏଲ କଥାଟା କହ। କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କହୁଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ତ ଧରିନି, ମାନେ କଥା ନୁହେଁ କି, ଧରିନୁ ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରୁନଥିବ, ଏଇଆ ନା। ତାପରେ ଭାବୁଥିବ ମନେ କ'ଣ ଧରିବି, ଏଡ଼ିକିଟେ ହେଇଥିବ ଦେଖିବି ବୋଲି ଉଣ୍ଡାଳିଲି ଚାରିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ତ ନାହିଁ ଏଠି, କାହା ପାଖରୁ ଉଣ୍ଡାଳିଲୁ? फोन सारा बाबू देखी देछि, किंतु आमर तो रिवील हेनी पुअर फेस ना, से देखी पारनी। से बहुत थर कही फटो फटो छाड़बनी कि ना, एबे फटो ना, छोट छुआटा ता फेस टे सागे सागे अपलोड करे ठीक न, बड़ हेले जाई जहा। आ मामू पळि आछन, मामू प्रबल भोक। फटो देखिल तो भणजा फटो देखि केते खुशी। वीडियो कॉल भी देख सैलानी, सागे सागे आसी दीपादी वीडियो कॉल कर देख सैलानी, केते खुशी। का बड़ा देखा होछि? कोरियन भणजा हमर। कोरियन काहे की तते लगुच? से छोट छुआ ना, से हसुची, ये करुँच, से टाइम रे तार फटोटा आम कैप्चर कर लगुच कि कोरियन कोरियन पिला कि सी कोरियन पिला पूरा सफा, तू चिन्ह पारिबुनी, ये तो आमर इंडियन पिला। ओके एबे जीवा। से खाइनी, कौन कर नख खाऊ ना, भोक लगे प्रबल, से खाइनी तो चलुन जीवा। मामू पूरा फटो देखी पुअर खुशी, आओ जाबे आगू आउ खाइबा। चलो चलती ता पुओ पे रोसे चली। गरम गरम आलू भजा होची, खाइबे। बापा खाई नथिले, गाधुआला आज जाइथिले। वाह, आ तो पुओ पे करनो जेमिति, आ पुओ पे एटा हबो, ता पुओ पे संग संग था माछ पूरा भाजी कर दबो। अंडा कर देछि, देखिए अंडा कर दी, तउटी गरम कर दबो। एपटे आलू भजा, माछ अछि भाजी दबा, एपटे दिन टिके भजा रखिला तो गरम करबा। छुई आलू तो कथिला गरम हबो। आइटम अछि, आ डालमा अछि। डालमा के पचरे है? चल सेटा के खाउछि, ए सब चलछि। आ जल्दी जल्दी रेडी करो। डी हमर आसला एबे गरम भात, ता संगरे एटा मसुर ना कोन, डालमा संगरे अछि टिके अंडा तकारी, एटी भेराइटी प्रकार भजा ता माँ करची। माने या माँ नुह, से मो माँ है, मो बो। देखु छतु चढ़चड़ी, जोटा बाड़ी छतु, आठी बीम्स आलू भजा, एठी आलू भजा, एठी कणाटा कांकड़ आलू भजा, आठी चूना माछ अच्छी है, तोड़ी आ कंटिया, आती सब आइटम। बाबुलु घर खाया खाई मन शांति कर। खा कि तो फास्ट फुड ने बाइट देखिया। फास्ट आलू भजा, अंडा कि छतु कि उठा जानबी ना, छतु टे खा, आंबुलटा खाइबनी। छतुटा केमती लगुच? छतु भाया। तो सकाळु सकाळु भिडियोटा आरंभ है पैसा पाखर। देखो केते टଙ୍କା अछि, क्रिस केते टଙ୍କା अछि रे? 20 टंकिया बिली पदे अछि। तू जीवन देख, मते 20 टଙ୍କା दी चाटा दिए, मु रखिबी पैसा तालते एती टଙ୍କା नबो। हां 20 टंकिया नेबी, 20 टंकिया देबी। 20 टंका रखले ओटा बढ़िया ना, पुराना एउडा। क्रिस कोड एडा नुआ पैसा कहले पुराना। क्रिस कोड रखतिलु? बाबा दे, बाबा देथिले। कुंपीर खोलनो त, कुंपीर खोलनो त, आ कोड खोलचु, कोड खोलचु। कुंपीरु ओके। क्रिस ता जीव बोली ता भणजा देखिया जा हेलानी, रखई तो दउनी। केतर कुंपीर पैसा खोल दो, तो केतर कोड खो पैसा खोल दउ। त मुंडा 5000 अछि ना, 5000 उठे द चलनु, खोल द चलनु।
ହଁ ଗଣି କାଳେ ଗଣିକି ନେଇଯିବା 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦଉଛି ବଢିଆ। ଏଇ ସବୁ ଏଇ କଏନ ନା ନା ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା? ପଇସା ବି ଅଛି। ଦେଖ ତ କୁମ୍ପିଟା ଟିକେ ଆଣି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ପୁଣ୍ୟ ହବ ପୁଣ୍ୟ। ସକାଳୁ ପଇସା ଦେଖିଲି ଲୋ ମା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଣ ଯିବ ମୋର। ଇଏ କୁମ୍ପିରେ ଆଗରୁ ଏଇ କୁମ୍ପିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ପଢୁଥିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ହଲି ତା ଚିମୁଟା ଟାଣିକି ନେଇଯାଏ ଖେଳ ଛୁଟେଇଲି ବାର ନା ନୁହ ଚାବି ପଡିଛି ମୁଁ ଚାବି ମାନେ ଓଜନ ଲୋ ବୋପା କି ଓଜନ ଲିବା ତୁ ଟେକି ପାରୁଛୁ ନା ଲୋ କେତେ। ହଁ ଖୋଲିଲୁ ଚାବିଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ନା ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁ ଚାବି ପକେଇଛୁ ବୋଲି। ଖୋଲୁ ନେଇ ଲୋ ମା ଲୋ ମା ଉଠା 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 ଏଇ ତୁ ଗୋଡ ପକା ତଳକୁ। ଦେଖିଆ ଇଏ କଣ ଚାବି ତ ଖୋଲୁନି ଇଲୋ ହେଇବା ଦେଖିଆ ମୁଣି ଭିତରେ କଣ ଇଲୋ ବୋପା ନା ନା ଖୋଲା ତୋର ଖୋଲା ରୁହ ରୁହ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦିଆ ଏତେ ପୁରା ଫୁଲୁ ତୁ ନେଇଯିବୁ ନା ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଏମିତି ହୁଅ ନା ଏମିତି ହୁଅ ନା ରେ ତା ପଇସା ତାକୁ ଦିଅ ଦିଅ ତା ପଇସା ତାକୁ କେତେ ପଇସା ଧରିଛି ମା ଲୋ ଏଇଥିପାଇଁ ଓଜନ ଏତେ ଟେକିଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁପା ଫୁଲୁ କ୍ରିସ୍ ରଖିଦିଅ ଚୋର ଫୋର ଯିବ ରଖିଦିଅ 100 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତଥାପି ଆଧିର 5,000 ଗଣି ଦେଇଛୁ 5,200 ମା ଲୋ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ବୋପା କୁମ୍ପି ମାନେ ଭୟଙ୍କର କୁମ୍ପି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପଇସା ମୁଣିରୁ ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଣ୍ଡେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଠାକୁର ଆଜି ରେଷ୍ଟ ପାଳି ଆମର ଅଛି ମାନେ 4 ପାଳି ଅଛି ରେଷ୍ଟ ପାଳି ଲିପା ଦେଇ ଗୁଲୁ 2 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରଖି ମାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାହିଁ କଳସ ଫଳସ ବସିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆସି ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସବୁବେଳେ ସଜାସଜି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ସଜାସଜି କରିବେ ଆଉ ପୂଜା ହବ ପୂଜା କପड़ा कौन पछाओ ओ रेस्ट पड़िबा आज तम मुंह देखाब ना ठीक ठीक पूजा बेसी हबनी रेस्ट पड़ले सेति पे एंटी हल्दी पानी रे माने जो कपड़ा धोती कपड़ा सेटा पड़ची ठाकुर फेस लोचा हबो पुणी जाई कि काली कोन रबर खुली उते नहीं कि आरा रबर पुणी मुंह खोला हबो लगोनु मोरे तो साग मान टाइम गला ए 10टा काली आमर मार्केटिंग कहीदी जमी लास्ट वीडियो रे मार्केटिंग अधा माने अधा ये अधा बाकी थिला माने जमीती कि कमेंट कले आपण माने दोली जणा है नहीं तो सही भाया जिनस आज आम जीवु नना मु 2 जण भद्रक पुणी बाहरचु केतल आसबु कौन मार्केटिंग करी देखिया दोलटा धरिक पूरा आसी आउ सब बाकी जिनस पड़ी आसी आउ जा न आसी बापा तांगर आनिबे सेगुडा पितल जिनस जा किंतु आमर छुआ जिनस जति जा नहीं आसबो ठीक अछि जीवु चलो तो सामान मु पलि आसली नना तार आसुची बाकी एठी किछि मिलुनी आमर देखिए आगु को आउ गोटे गले मिलियो एठी न्यू बॉर्न बेबींकर भी नाही देखिए कोन कोन तापर फोन कलनी आ मु मने अछि ना पुनी रात सोला बे हमर नना खाई टेकी टेकी नहीं के आछी दोलटा दोली टेकी ओल्लो नना केते कष्ट करी टेकी टेकी नहीं के आछी मोर हाथ रे धरि के लंबा लंबा केमिति नहीं कि जिबा तो सांग मैंने आसिक भी पहुँची गलु घरे दोली नहीं कि आसचु आ पुअर जहाँ सपअप तार मसूरी आन नु काली बाकी थे सब जिनस धरिकी एबे देखिया दोलटा खोली तार सेटअपटा कला परे जना पड़ियो तार लुकटा ए मां ए काजल किए तते लगई देछि की काजल काजल गजरू गजरू लाल तो हट दे गोलाप कलु हैं व्हाइट भल अच्छे आ गोटे पिंक टे देखिल जे दिथाक तब तो झील कहला पुओटे ब्लू झील पिंक झी पिंक टा आण व्हाइट टा आण
ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ହଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଟ୍ କର ଏଇଟା ମସୁରଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ରିସ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା ନା ଠିକ୍ ଚକ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ୟା ଦେହରେ ଆରଟା ଥିଲା ଚକ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାନି କ୍ରିସ୍ ତାର ବୁଲୁଛି ଆଜି ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ରୋଷେଇବାସ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ବହୁ ସବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ କାମ କରିଦେଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଦୀପାଦା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି ମିଠା ପିଠା ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେବ ଘରେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖରୁ ବୁଲି ଆସେ ନଥିଲି ମୁଁ ଲିପାଦାରେ ହେଠି ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ହେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ମିଠା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବେଶୀ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିହେଲାନି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଭଦ୍ରକରେ ହେଲା ଅଧା ପୁରା ବନ୍ଦ ସରିଲାଣି ନା ଆଉ ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି ସରିଲାଣି ନା ନାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ଯେ ସାରିପାରିଲ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ କିଛି ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ କିଛି କାମ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ ଧରିକି ହଲ ହଲ ହଉଛୁ ଖାଇଲେ କାହିଁ ଜାଣିବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି ନା କହିଲା ଖାଇଲେ ଜାଣିବି ମଲେଇଲେ ଇଏ ମହାଭାରତ କଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛ ବେ କାହିଁ କ'ଣ ଆଇଟମ କିଛି ହେଇନି ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି କ'ଣ ମସଲା ଫସଲା ଅଛି କାମ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର लो ମା କାହିଁ ଥାଉଛ ବେ तो सामान देखिले एठी हमर चलची गणेश पूजा प्रिपरेशन जो रोसई बासा जेहेतु पुणी वर्षा आसलानी आज हमर भसाणी तापर डांस फैंस दुनिया अच्छी छुआ सब करछन धन्य लगी पड़छन आ एपटे हमर जो मिठा जीव देई घर को माने पु 21 पई एपटे हमर मिठा बनिया आस सारले देखिया आइटम कोन होची मिठा सब बनिया प्रिपरेशन चलो हेटी काम सरी गेलानी की परिया काटी रखी दी चलिए नाली पड़ी पूरा काम करी ना तो गल ना पूजा सारी घरे बिजु गले पूजा सारी जाई 10:30 बेलू जाई आज केते टाइम खाऊ पराठा तरकारी कोड़े रखी पुणी एपटे आमर प्रिपेयर चलची प्रिपेयर ऑलरेडी मिठा पिठा चीनी फिनी हो सारा बाहर बस कथा होपटे खाऊँ एवं बाहर टे टेलर पाखक ड्रेस अलरेडी दिया होता मारी आउ बाकी जी जहाँ अच्छी मारिक आस सेपटे रोसई चलती रोसई नुह जो पूजा जहाँ सब जीव मैं आसिले देखी कौन कौन सब होम चलू पदे ओ बाबूला छाण देव टे शिरार पड़ सारे हाँ रमेश ना आम सब आसी करते गुल्लू टिका बो बो कौन सब आसी देखीदेलु जल्दी टाइम ना पूरा व्यस्त व्यस्त सेपटे आमर बनवा चलती मिठा मिठी मुझे कौन कौन आसला बो कहली देखते हूँ तार मसूरीटा हाँ कल जो बेडटा नी से बेड्रे मसूरटा नाला ना से मसूरटा एटा पुअर सिंगल सप खोलिक देखिलु केते ठीक ठाक अच्छी कि नहीं हाँ ठीक अच्छे तो काटी सब खोदुली मिललानी तापर आज भद्रक मार्केट पूरा बंद बो जानचु तथापि केते कष्ट खोजिक एटा आनिलु तार सिंगल सप गोटे पुअर आएपटे तांकर थाली ये सी सब रखी देइछन्ती जहाँ दरकार ठाकुर जिनस आ देईर बबुल टे बिस्कुट फिस्कुट नहीं आसी जेहेतु से पलैब हस्टेल सारी सियाड़े तर नहीं आसी तार शैम्पू दरकार था लोरियल नहीं आसी है आउ यही कौन स्टेसनारी टी देखीदेलु कौन कौन आछि सब एटा मोर एटा इयरिंग्सटा मोर येलो रे पिंधिया पई आ एई कान फुलटा भी मोर
ହେଲା ଏତିକି ମୋର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଇର ଚୁଡ଼ି ଦେଖେ ତାର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଲ ଅଳତା এইসব জিনিস তো যাই ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପାଢ଼ୀ ତ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ନା କି ଆଉ ଏଠି ତାର ଠାକୁର ପାଇଁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାର ନୋଟା ଫୋଟା କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ହେଲା ସେପଟେ କ'ଣ ଛଣାଛଣି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଓକେ ୱାଓ ଏଇଟା ଲଡୁ ପାଇଁ ଏବେ ହେଲା କି କଲର ବାଲା खुड़मा साइज कर रख खुड़मा प्रिपरेशन बढ़िया से काटुन तो पूरा सर सर करी वाओ 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 मोर डाटा संगे संगे नहीं जे ठीक से लगी जो परफेक्ट खुड़मा पहला खुड़मा बापा तमे कौन हो गलनी तमे मिस्त्री ना मिस्त्री जे सेठ तांकर काम करचंती मते टाइम नै बोली मु मिस्त्री डाकी अच्छा एरा सब मु करे सत कथा मु करे नै हां बा कुडुमा ए हांडी रे हेंड्रे सल्लानी एतिकी हेई आ एबे ती चलची माँ बस देखु ना लो माँ देखु ना मो माँ आई था मो माँ देह टे भल ना से जाई पारु नहीं लो मो माँ